Oh, 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 hey, oh, 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 hey, yeah, oh, oh, yeah, afulegi la masango, hey, yeah, ba rena ko malapeng a lena le sa dutse le sa lebeletse television ya lena e re ke le dumediša ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke leboga modimo gore le re fe sebaka sena sa gore re abelana le lena lentšu la modimo molaetša wa crossover molaetša wa o tshelela ka kua ga ngwaga wa 2017 mogedi re bile le modimo ka ra 2016 modimo iponagaditše ka matla a hae modimo iponagaditše maphelong a rena for this ministry re bone ditiragalo tše dintši modimo a di diragatša re bone matla a modimo a bonagala re bile ka ra di-crusade modimo a iponagatša batho ba phološo re bile le di-project tše re bileng ka re ga tšona ra bona re atlega modimo a re atla ka mogau wa modimo re bone re tšwelelela ka ra ntho engwe le engwe re e dirang re bile le modimo for ngwaga o ka moka ona modimo a iponagatša modimo wa iponagaditšeng go Abrahama modimo a iponagaditšeng go Moshe in the book of Exodus chapter 3 modimo wa bonagala modimo wa tshepagala modimo mo ba gona modimo wa neng le neng re mone e le modimo ke mo kereng ke leboga modimo gore a be le rena ngwaga ka o fela gona go thoma January go fitlhelela di 31 tša December. This is the message of crossover re tshelela ka kua ga ngwaga wa 2017 ngwaga wa 2017 ko mogedi wa rategang o ke dumela modimo ka pelo ya ka moka gore modimo o tshwareditše di botse ga ke tsebe gore na ka ra ngwaga 2016 bophelong ba hao go etsaetseng goba go diregileng ka ra bophelo ba hao a ke tsebe mogedi ya rategang gore na o kopane le maemo a mohuta mang ka ra 2016 a ke tsebe gore na o kopane le eng e tlhotlileng bophelong ba hao a ke tsebe gore na o fitlheletseng for 2016 but ke nyaka go bolela mantšwana modimo o na le morero o mo botse ka wena for 2017 a re lebale ka ja 2016 gore na go diragetseng focus ya rena a e be taba ya 2017 gore kana 2017 bana ke eng ntho modimo a yang o e dira ka ra bophelo baka nna o eleletša nna o bula dikgoro tša hao nna o bula katološa dikgoro tša hao because ntho e tlo diragala mo bophelong ba hao for 2017 ke e kgolo e nyaka gore o katološe your territory e nyaka gore o enlarge your territory ntho e nyaka gore o katološe dikgoro tša hao modimo na le morero o mo botse modimo na le morero wa katlego for wena ka baka re ya crossa mogedi ya ratega re crossetša to 2017 a re crosse le modimo mogedi ya ratega crossa o le gausi le modimo wa hao crossa le modimo ona tshela le modimo na o tshelle 2017 ke dumela modimo ka pelo ka moka gore modimo o tshwaretše di botse modimo o tshwaretše tšeo tla reng go di fitlhelela wa re ke leboga modimo mona ga se ya ba botlhale jwaka mona ga se ya ba bokgoni jwaka ebile mogau fela wa modimo mo ge di rategang a re lentšu la modimo re bale mo lentšu la modimo pukeng ya Jeremiah chapter 29 re bale from verse 10 ge re ikhumane e balega ka tsela ena for the Lord says only when the 70 years of Babylonian rule are over will I again take up consideration for you. Then I will fulfill my gracious promise to you and restore you to your homeland. A re menyana ganyane mo mogedi ya rategang ke bolele mantšwana gore ka morao ga 2016 e fetile mogedi ya rategang modimo o tla buša a o lebelela ka leihlo la botho ka morao wa ge o tswile ka ra 2016 o lebetse ka yona gobane e fetile modimo o tla buša a o gopola ene ka o fetišiša modimo o tla phethagatša ditshepišo ka moka tšona tša o tshepišitšeng tšona o bolela jwale modimo mona o re only when the 70 years of Babylonian rule are over will I again take up consideration for you.
then I will fulfill my gracious promise to you and restore you to your homeland. For I know what I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you, not to harm you. I have plans to give you a future filled with hope. Moradi ya rategang, Modimo na le merero e mebotse ka bophelo ba hao. O sa tsena ka gare ga 2017, o sa tshelela ka kua ka 2017 o tswa ka ra 2016. Modimo na le merero e mebotse ka bophelo ba hao. Ga o kgathalege gore na batho ba reng, ga o kgathalege gore na o fitlhe ka rangwa e ba mohuta mang, mara Modimo o na le morero, o ba o na le merero e mebotse ka bophelo ba hao. Merero ya gore a o fetse dibotse, merero ya gore a o fe bokamoso jo bo tletseng ka kholofelo. Tšeo Modimo a tlo dirang ka ra bophelo ba hao for 2017 di tla o dira gore o nne le kholofelo mo bophelong ba hao, ya gore mona go Modimo ga ke šuthi, ke tla dula. Ke ile bona Modimo for 2017 ka moka yona, ke ile bona Modimo a ntšweleletše, ke ile bona Modimo a nkatla ka ra 2017. Ke ngwaga wa katlego, ke ngwaga wa gore Modimo a tlišitše dibotse maphelong a rena, ke ngwaga wa gore Modimo a tšwelletše tšeo di tla thabišang dipelo tša rena for ngwaga wa 2017, tšeo di tla dirang gore ge nne le kholofelo ya gore re nyaka go tshwarelela Modimo yona, re nyaka go tsamaya le Modimo yona. 2017 is coming for you. Ngwaga ona re sa tshelela ka kua go ona, ngwaga ona re sa ya ka gare ga ona go sasa ke di-1 mogedi ya rategang. Oh, bula pelo ya hao, dumella Modimo, o ska limita Modimo ka o se dumele. Dumela gore 2017 ke ya hao, dumela gore 2017 ke ngwaga wa gore o atlege, ke ngwaga wa gore o tšwelelele, ke ngwaga wa gore Modimo a dire tše di botse mo bophelong ba hao, ke ngwaga wa gore Modimo a dire bokamoso jwa ga gore bo phadime, gore wena o tla o nne le kholofelo, o tla o nne le tshepo ya o tshepa Modimo. Ge re tšwela pele mogedi ya rategang re bala lentšu la Modimo ore, when you call out to me and come to me in prayer, I will hear your prayers. Ge re tla go Modimo for 2017, ge re tla go Modimo ka thapelo re rapela, Modimo o tla kwa dithapelo tša rena. Mohlomong for 2016 o rapetše mogedi ya rategang, o rapetše, o tsene fasting, o diletše ka moka tšona, mara ga o arabega. But ke nyaka bola ntho ena, ga ona mo motho a tla rapelang a se arabege. A se gore ge Modimo a se a tšweleletša dilo tšeo di nyakang gore ga se a araba, ga se gore ge Modimo a humotše gore a se a araba, go be le karabo ya gore Modimo o humotše, but Modimo o na le merero e mebotse ka wena. Seo ke se dumelang ka pelo ya ka moka yona gore for 2017 bula, katološa mašemo wa gago, katološa naga ya gago, because Modimo o tlo iponagatša mo bophelong ba gago. 2017 e o tshwaretše dibotse, 2017 e o tshwaretše katlego, 2017 e o tshwaretše go tšwelelela. Jwale a ke o tsene le Modimo ka gare ga ngwaona, ka baka la gore Modimo ke mophafogela lentšu la hae gore a le phethe. Ge re bala buka ya Jeremia chapter 1 ore ke nna mophafogela lentšu gore ke le phethe. Jwale ge Modimo a re le tlo nthapela ka kwa dithapelo tša lena, Modimo wa rereša, because ditshepišo tša hae di a phethagala ka mehla. Ge rena re ka tshepagala pele ga Modimo, ge rena re ka tsena le Modimo ka gare ga ngwaga o moswa o re yang ka gare ga ona, mo ge di a rategang a re tsene le Modimo ka gare ga ngwaga ona. Re se ka ra tsena re nnoši, re se ka ra tsena ka megopolo ya rena, re se ka ra tsena ka tsebo ya rena, a re tsene le Modimo ka gare ga ngwaga ona wa 2017. A re tsheleng le Modimo, a re tsheleleng ka kua le Modimo, a re tsamayeng le Modimo yona. Ge re ka tshela le Modimo mogedi ya rategang, bona re ka se latlhege. Ge re ka tshela le Modimo ra tshelela ka kua 2017, bona Madimo le ge a ka tla a ka se kgone go tšutla go ba shaika maphelo a rena, ka baka la gore re tla bo re le rooted mo Modimong, re tla bo re le rooted mo lentšong la Modimo. A re tseneng le Modimo ka baka la gore ke ena a tla re a tlang. A re tseneng le Modimo re tshepegile ka gare ga ngwaga wa 2017, ke ena a tla tlišang katlego maphelong a rena. Ga re tšwele pele mogedi ya ratega, verse 13 e re, when you seek me in prayer and worship, you will find me available to you. If you seek me with all your heart and soul. Verse 14, I will make myself available to you, says the Lord. Then I will reverse your plight and will regather you from all the nations and all the places where I have
exiled you, says the Lord. I will bring you back into the place from which I exiled you. Modimo re khere ka monyaka ka dipelo tša rena ka moka. For 2017, ge modimo re ka monyaka ka dipelo tša rena ka moka, because o tshepegile modimo ona. Ditshepišo tša hae di a phethagala. Di dula di phethagala lentšong la hae. If re tshwere modimo ka ditshepišo tša hae, modimo o tla a le phetha. Jwale lentšu la modimo le re, modimo re ge re ka monyaka ka dipelo tša rena ka moka, yena a ka se gane o hwetšwa ke rena. He will be available for us. If re ka monyaka ka dipelo tša rena ka moka, he will be available for us. O tla dula a le gona. O tla dula a le gona a letile gore rena re mmitše. Nako tše re ka mmitša, modimo a ka se gane o hwetšwa ke rena. Lentšu la modimo in the book of Isaiah le bola mantšhwa gore tseba gobane letsogo la modimo ga se le kopana mo le ka šitwang ke go phološa. Ditsebe tša gae ga tša thibagana mo di ka šitwang ke go kwa. Ke mo modimo a re ge le ka nnyaka la nthapela ka dipelo tša lena ka moka. Modimo nyaka batho ba ka mo rapelang ka dipelo tša bona ka moka. Modimo nyaka batho ba ka mo nyakang ka dipelo tša bona ka moka. Ena a ka se gane o hwetšwa ke bona. Modimo a ka se gane o hwetšwa ke wena mo ge di a rategang. Ge o ka mo nyaka ka pelo ya gago ka moka yona. And a re tsheleng le modimo for 2017. Gobane ngwaga o ke ngwaga wa katlego. Ke ngwaga o modimo a tla tlišantše dibotse maphelong a rena. Ke ngwaga o modimo a tla iponagatša maphelong a rena. Mohlomong ke kgale o rapela mo ge di a rategang. O tsene fasting, o tsene dithapelo tše ka moka tšona, o rapeletše, baruti ba o rapeletše, ba bangwe ba o porofitile, ba bangwe ba o file dintho tša bona. Anke o tše dilo tše batho ba o fileng tšona o di beele ka thoko. For 2017, nko o tsene le modimo mo ge di a rategang. Tsena le modimo yona. Modimo ona a ka se o disappointe mo ge di a rategang. Ke dumela modimo ka pelo ka moka gore modimo a ka se o disappointe. Modimo a ka se o lahle. For 2017, o tlo bona modimo ka ra bophelo ba gago. Ge wena o ka tsena le modimo ene wa monyaka ka pelo ya gago ka moka, botlhe ba modimo, batho ba hae ba mo dumelang, botlhe ba ba dumelang modimo ka dipelo tša bona ka moka, modimo ga a gane o hwetšwa ke bona. Botlhe ba ba dumelang modimo ka dipelo tša bona ka moka, modimo ga ba iše dihlong. Modimo nyaka batho ba ka mo dumelang ka dipelo tša bona ka moka. Batho ba ka dumelang modimo go sena taba le maemo gore na mo bophelong ba gago o diragalang. Dumela modimo mo ge di a rategang. Re limita modimo go phethagatša mmereko wa gae, gore šegofatša, gore tšweleletša, gore a tla ka lebaka la gore re mo limita ka o se dumele. Ga re dumele modimo. Jwale ge re sa dumele modimo, modimo a ka re atla jwang? A modimo a ka re atla jwang ge re sa mo dumele? So o se ka wa limita modimo for 2017. God is going to bless you. You are going to prosper. Ge o ka se limite modimo, ge o ka ema le modimo, ge o ka nyaka modimo ka pelo ya gago ka moka yona, bula pelo ya gago o e bulele modimo. Modimo ona o ile iponagatša bophelong ba gago. Molaetša ona o dutše pelong yaka wa cross over. Let us cross over with God. Let us cross over believing in God and trust Him. Trust God with all your heart. Tshepa modimo mo ge di a rategang. Mo tshepe ka pelo ya gago ka moka yona. O ile bonagala bophelong ba gago. O ile tšwelelela bophelong ba gago. O ile atlega bophelong ba gago. O ile lokologa bophelong ba gago. Ge o tsena le modimo ka ra 2017. Ke ngwaga wa gago wa katlego. Ke ngwaga wa gago wa gore tše di botse di itle mo bophelong ba gago. Tše le gore di tla tliša kholofelo. Di tla dira gore o dule mo modimong. Di tla dira gore o tshwarelle modimo ona, o mo tshwarelle, o tsamaye le ene. Le ge madimo a etla, le ge satane a tšea meleko mo bophelong ba gago, o eme e le ge o tiile o tshwareletše modimo ona. Dumela modimo ka pelo ya gago ka fela yena mo ge di a rategang. Ke dumela modimo for 2017 gore o dira tše di botse bophelong ba gago, because o dira tše di botse fela. Ka mehla o dira tše di botse. O na le merero e mebotse ka bophelo ba gago. Merero ya hae ga se o kweša bohloko. Merero ya modimo ga se o gobatša. Merero ya modimo ga se o tsentšha ka ra mathata. No, modimo na le merero e mebotse ya gore bokamoso jwa gago bo be le katlego ka gare, le gore o be le kholofelo ya go kholofela modimo ona, ya gore ke tsamaya le modimo ona no matter what. Batho ba bolela ga ba bolele ke tla tsamaya le modimo ona ka baka la gore ke mmone a dira tše di botse bophelong ba ka. Ke mo ke boletše mantšho ka re for 2016 re bone modimo ebile ngwaga wa katlego wa rena ka baka la gore re ile ra dumela modimo gore for 2016 modimo o ya gore atla, o ya gore tšweleletša. Ke mo ke reng ke bone di-crusade ka moka tšona, di-revival tše di tswileng ka moka tšona
ebile di revival tša katlego motlhanka modimo mohlomong o dutse fase mo you are discouraged ka baka la gore ga o a šoma gabotse ngwaga ona but e re ko o botse don't lose hope 2017 is yours o ya o šoma gabotse o ya o atlega ministry wa hao o ya o atlega ministry wa hao o ya o tšwelelela o ka no ba o šomile gabotse mohlomong o sa fitlhelela se wena o se nyakang but 2017 I assure you in the name of Jesus gore o ya o tšwelelela modimo yona o ema le ba ba emang le ena modimo yona o hwetšagala go botlhe bathong ka moka bona ba ba mo nyaka ka dipelo tša bona ka moka ge o ka ikemišetša ge o ka ipotša pelong ya gago gore ke nyaka modimo o tlo mo hwetša ge a tlhake lentšu la modimo mo ge di a ratang in the book of Mark chapter 5 lentšu la modimo le re mosadi ya neng a bleeder for 12 years o ile a ipotša pelong ya hae a fetša le pelo ya hae a re ge nka kgoma fela morumo wa kobo ya morena Jesu gomme ke fodile ene go dira jalo ya ba gore o ba encouraged a tlala ka maatla a tlala ka tumelo ya hae ya mo fitlhiša mo morena Jesu a leng gona ya ba gore ke o fola hae le wena dumela modimo dumela lentšu la modimo dumela mo ge di a rategang dumela modimo ka pelo ya gago ka moka yona rapela modimo ka pelo ya gago ka moka yona tsena le modimo ka pelo ya gago ka moka yona ka ra 2017 tsena le modimo yona o ile bona katlego mo bophelong ba gago ka re lo ka moka tswa ke o bo dirapela for 2016 o bona gore a se tla tšwelelela for 2017 di a tšwelelela because modimo ona o phafogela lentšu la hae a le phetha modimo ona lentšu la hae ga le tšofela le tšwelela le morero ka maphelo a rena le tšwelela le tšeo modimo a nyaka go di phethagatša mo maphelong a rena modimo na le merero e botse ka wena mo ge di a rategang modimo wa o rata modimo o nyaka go direla tše di botse ka ra bophelo ba gago modimo o nyaka go tliša ngwaga wa katlego bophelo ba ngwaga wa katlego wa 2017 ke ngwaga wa 2017 ke ngwaga wa katlego ya bophelo ba gago ke ngwaga wa gore wena o tšwelelele ke ngwaga wa gore wena o atlege mo ge di a rategang bula pelo ya gago dumelela modimo rapela modimo ka pelo ya gago ka o fela ga yona because ngwaga ona o crossetsang ka re ga ona ke ngwaga gore o tla o bone tše di botse tše di tla o dirang gore o nne le kgolofelo go modimo re a leboga mo ge di a rategang nako ya gago e o e spendileng le rena ka raga ngwaga ka moka 2016 re a leboga mo ge di a rategang gore o tsene le rena re crossa ka mo re crossetša to 2017 re a leboga mo ge di a rategang re leboga support ya lena ka o fela for ngwaga ka moka ona o re bileng ka re ga ona ba bogedi ba rena re a leboga batho ba re supportang ka dithapelo re a leboga re leboga modimo ka lena batho ba re supportileng for the whole year 2016 re leboga modimo ka lena re a leboga le berekile mmereko le o šomileng ebile o mogolo le re supportile ka dithapelo le re supportile ka dithapelo le re supportile ka ditšhelete tša lena le re supportile ka o ba gona ditshebeletsong tša rena re le bone le attenda ditshebeletso re bone mošoma modimo o gola ka baka la support e le re fang yona jole re leboga support ya lena ka moka di-partners ka moka ba partnereng le rena in this television ministry re leboga modimo ka lena tšwelang pele go supporta mošoma modimo gore o tšwele pele ka wena ka support ya gago mmereko wa modimo ka ya gole batho ba ka phološo ka montle ka baka la go supporta this ministry gore o tšwele pele o išefang ge di ditšhabeng ntle le wena mo ge di a rategang go ba boima gore re išefang ge di ditšhabeng but ka wena because o supporta this television ministry is ka tšhelete ya gago ka dithapelo ka ono ba gona gore encouragea then mošoma modimo ka fitlhelela batho ka kua ntle batho ba phološo re leboga modimo ke sa boletse mantšwana 2017 ke ngwaga wa gago wa katlego 2017 ke ngwaga wa gago wa gore modimo a dire tše di botse mo bophelong ba gago o se ka e lebala yo mogedi a rategang tseba gore ke ngwaga wa gago ipotše re ke ngwaga wa ka wa katlego ke ngwaga wa ka wa go tšwelelela ke ngwaga wa ka or tše di botse di tle bophelong ba ka tša o dira gore ke be le kgolofelo le go tshepa modimo ona ke tsamaye le yena ke sa kgathale gore na go diragalae mo ge di a rategang re a leboga e re ke o rapelele re sa tsena ka re ga ngwaga wa 2017 re sa tshela go sa ke di-1 tša January then re sa tshelela ka kua go ona e re ke o rapelele mo ge di a rategang
ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo a ka ya lokileng ke rapella mogedi kona pele ga television ya hae. Ngwaga ona ke ngwaga wa katlego ya hae, ngwaga ona ke ngwaga wa tswelelelo ya hae. 2017 ke ngwaga wa hae wa gore a atlege ka lebitso la morena Jesu, wa gore tše di botse di be gona bophelong ba hae, le gore a be le kholofelo ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo ka ke a rapela thuša mogedi ona gore a kgone go tsena le wene ka gare ga ngwaga o ka o tshepagala ka pelo ya hae ka moka yona, a o nyake ka pelo ka moka, a rapele ka pelo ya hae ka moka, a o dumele ka pelo ya hae ka moka yona. Ke a dumela ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta gore ngwaga wa 2017 o ya o ba a tla Modimo wa ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo ke a leboga, amen. Re a leboga mogedi a rategang, e ba le ngwaga o mo botse wa 2017. Enjoy ya ngwaga ona, a ketse di botse le kgaogelo di le latlele mehleng yotlhe le sa phela for 2017, ngwaga wa katlego bophelong ba hao. Modimo a khutshwa le shegofatšeng, amen. Oh, oh, oh.